Sino ba sasabi ni Boss EJ? Jan Kapuli Bautista, shoutout tol. Shoutout kay Guyon, kay Paul Aspilaga. Salamat sa mga nag-heart guys. Tara. Si Mr. Right, oh, yun. Hindi pala, saan si Mr. Right? Invite ko na lang. Ay, Mr. Right, sali po. Okay, wait lang. Ikaw na ba si Mr. Right? Yon! Okay. Ay, ay, sayang, Papi Jan, kompleto na. Sayang, Papi Jan. Nailista ko na ba si Jan Kapuli? Wait lang, guys, ha. Jan Kapuli. Di pa. Okay, Jan Kapuli Bautista. Grabe, 3rd year anniversary ka na sa akin, tol. NBA pa lang nilalaro ko na nakapalo ka na. Tulid ka, nag-ano ka din? Luluna M ka, tol? O dyan, si Dada. Isa na. Pisa na nalaro. Ito ay Luna M. May Guild War, may auction, may market. Lahat nandito na. May PvP, may PK. Kung ano ka, masalaw ka na tao, may PK. Kay EJ paasa pa naglalaro, tapos pag di nanalo, di bigay. Wait nyo lang guys, baka naman ano. Naset mo, F2P pa lang yan. Pati mag-reply chat, di ba? Baka busy lang guys. Ako naman di. Ako guys, yung kahapong winner, nasa auction na. So, nasabay na nung winners ngayon. Ay, sino yung winner? Ay, okay, si Papi Sunny. Lista ko lang guys yung panalo kanina. Sunny. Trim 2. Sunny. Yung una. So, ilang minutes na guys? Last 5 minutes. Ikot na natin to sa mga di pa nakalista. Pwede nyo ipacheck lods. Nakalista na ba ako lods? Di ba ako nakalista? No? Wait lang. May buff pa ba ako? Buff ko ay 100%. 21 minutes. About pa eternal blessing. Saka yung full time reduction. 21 minutes. So, 7 minutes sa matin. Abby Ramos. Okay, Papi. Abby, pag may share ka, oy, salamat sa pag-follow, Abby. Active talaga ng ano. Paul Aspilaga. Papi Paul, nakalista na ba si Paul As? Di ba? Comment lang kayo guys para XP buff ka bro. Meron ako boss, 50% ata yun. XP 100%. So baka man eh. Evan Gonzaga, sasali ata si Boss Evan. Combined pet para sa iyo. Papi naman, 16% naman kasi. Parang nakakaiyak naman yun. 16% chance. Parang magsasayang tayo dun. Yung pinakamataas na XP% gamitin mo, bro. Anong pinakamataas ko? 100. 600%! Worth it ba to? Worth it ba to? Gamitin ngayon? Kasi 1 hour eh. Ay, bukas na lang, Papi. Ay, sa ano, sa ibang live ko na lang. Para sulit. Ito pala 600%. O sa B3 ko na lang. Grabe, HP 89k agad. Guys, ang baba, pangit pa nga ng ano ko. Aaralin ko pa kung paano mapalakas to. Meron bang sinabing 89 dan? 89? Ano, 89 yung sinasabi ko. Item dungeon? Pag nag-chaos ka. Oh, so nag-chaos ka. Tapos na ako mag-B2 eh. Oh, wag na. Next time na yung 200, 600%. Tama to eh. Level 80 ang maganda gamitin yun. Guys, so coupon ko, pa-wait na lang. Siguro, by next week, okay na. Pa 9 plus muna. Okay. Madali naman ako kausap eh. O, pa 9 plus. Ito guys, pa plus 9 na natin daw to. Isa. Pag nag-plus 10 to, mga tol, ikot ulit. No? Pag nag-plus 10 to, mga tol, ikot ulit. Ay, Jonathan Napa. Nag-share ka, tol? Ay, nag-share si Jonathan Napa. Dalawa ilalagay ko.